Joliba TV News Flavor o anga foli ani tanuni ambo tagadi aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na ka jira k'a fɔ aw bɛ kan an filɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka wale ɲuman dɔn min ye radio Joliba ye an lamɛnnen don fana ka Bamako yan nɔ 105 ani murumuru fu falaki segukaw fana b'an lamɛn radio Joliba kan 100 murumuru kelen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ minnu b'a lamɛn yen nɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka wale ɲuman dɔn ka jira k'a fɔ ni ye kunnafoni gafew lakali waati sele ye gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadon ma gafe ninnu bɛ sɛbɛn nazarakan de la limanaw an y'a kanu ka ye kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o tuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni bakurunbaw ye k'aw tulo lasɔmi ka sɔrɔ ka an nɛn don kunnafoni tɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka jira k'a fɔ min ye fasidi sɛbɛn lesɔr ale kumana a ko yɛlɛmani dɔw bɛ yen minnu bɛ ka boloda sisan an ka jamana yɛrɛ taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ jamana jɔsenba minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye jamana fangabulon ye a jirala k'a fɔ ko conseil national de transition n'o ye CNT ye olu bɛ député jɔyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ yan k'olu de kan ka sigi ka fɔ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan ka yɛlɛma dɔw don baara dɔw la i n'a fɔ jamanakuntigi dankan n'o ye vice président ye ale ka jɔyɔrɔ ka o bɔ yen nɔ ani fana ka dɔ fara min ye ka dɔ bɔ gouvernement ma hakɛ kan ani ka dɔ fara CNT ma hakɛ kan fo ka taa se furanjɛla fanga yɛrɛ a kundama ni dɔ bɛ se ka fara kan walima ni dɔ bɛ bɔ a la o baaraw fana bɛna lajɛ nin de yɛlɛmanibaw ye lesɔr kɔnɔna la min kuma fɔra conseil des ministres dɔ kɛra juma tɛmɛnen fana an bɛna an da don o fana na o mana bɔ yen nouvelle horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ fangabulon min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ bɛn ni keleya ma ni koɲɛ bɛ colonel Ismaila Wage de bolo yɔrɔ ale tun ye taama dɔ kɛ ka taa Itali jamana kan ani banbacima kɔrɔw olu tun bɛ taama na a ye kunnafonidilaw wele a nani nouvelle horizon ka fɔ la kuma min bɔra da ni maa bɛ se ka kala turu o kan o ye k'a fɔ ko hakilila dɔw bɛ yen min ni gouvernement ni jɛkulu dɔ bɛ yen ni banbacima kɔrɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ n'u k'a ma cadre d'échange permanent carte d'échange permanent ninnu ka hakilila ni gouvernement ka hakilila bi u ye jɛkulu in sigi ko nka k'a ni gouvernement ka hakilila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ colonel Ismaila Wage y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni bɛ ka min ɲini u fɛ bi u ka jɛkulu in sigi ko nka a hakilina ka kɛ bɛn ni keleya min n'o ɲininen don ko a hakilina ka kɛ o ye yɔrɔ u taara Itali jamana ka min ye cakɛda dɔ de ye n'u kama ONG Arapacis o de ye wele bila u ma an bɛna da don o la sisan ale nouvelle horizon kelen kɔnɔ limanaw kuma cayalen don kosɛbɛ k'a fɔ ko min ye an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye polisiw ye a jarala k'a fɔ k'olu ka baara boloda dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko police territoriale limanaw ni baara min filɛ nin n'a fɔra k'a bɛna bila sen ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw caman bɛ ka u hakilila don a la dɔw yɛrɛ ko k'u ma jɛn ni a ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ye an ka mara cɛman bɔli ko nin bɛ fɛ ka gɛlɛya don a ko la nka nouvelle horizon ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen soir de Bamako kumana politigitɔ min bɛ yen n'u k'a ma URD limana URD kɔnɔna la bi a bɛ n'a fɔ bɛnbaliya dara kɛnɛ kan sabu min ye URD ɲɛmaa ye n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ko a bɛ n'a fɔ ko kura de daminɛna URD politigitɔn kɔnɔna la k'a daminɛ u ye congrès min kɛ ɲɛmaa min sugandira n'o ye Gɔɲɛ Kulubali ye ale ɲangina madame Kulubali Gasama ani maa caman minnu bɛ URD kɔnɔna la bɛɛ ye ɲɛmaaw ye ko URD ɲɛmaa so min bɛ yen professeur Saliku Sanogo ale de b'o ɲɛmaaya la ko u ye ninnu ɲangi k'a sababu kɛ u tɛ ka politigitɔn a sariyaw bonya an bɛna an da don o la sisan an bɛ don Sentinelle fana y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na limanaw ko Abibu Sisoko maliden don min ni ale de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la comité olympique malien a jarala k'a fɔ ko miliyɔn caman de bɛ don nin jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ se miliyɔn 350 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ di Orange Mali, PMI Mali ani Malitel ninnu fɛ walasa ka se ka nin jɛkulu in dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ de don ko nka a bɛ sila nin waati in na limanaw maaw b'u k'u yɛrɛ ɲininka nin miliyɔn hakɛ in taara min a n'a ka ɲɛmaa danka fɔlɔ olu de kan ka ɲininka a ko la an bɛna an da don a la sisan Sentinelle kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ k'a kun cɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Sotelma Malitel ani Orange Mali
olu ka lafasali kuluba dɔ bɛ yen ko olu ye kunnafonidilaw wele yɔrɔ sariya u bɛ sariya ɲɛma nin waati in na sariya kɛlen don k'u yamaruya k'u ka miliyari 176 sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la répondeur sara la yɔrɔ ni téléphone b'i bolo n'i bɛ weleli kɛ n'i ma a tigilama sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko répondeur o répondeur kelen o kelen o bɛ tigɛ ka bɔ client ka crédit la limana o de farala ɲɔgɔn kan kana kɛ miliyari 176 ye min ye Sotelma ni Malitel ani Orange olu ka syndicat minnu bɛ yen olu de kunnafonidilaw wele k'a fɔ ni jamana ma wuli k'i jɔ nin ko la ko sariya ye nin min ta nin ye ko ni a nana kɛ u ka nin wari in sara ko a bɛ se ka kɛ Sotelma ni Malitel yɛrɛ k'u bɛ tunu ka bɔ Mali kɔnɔ pewu an bɛna an da don o la an bɛ kuma min ka fana indépendant kelen kɔnɔna la o ye k'a fɔ farafinna Keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ kɛra Senegal jamanakuntigi ye n'o ye Macky Sall ye Macky Sall a ka kuma la ko min bɛ tali kɛ farafinna jamanakuntigi minnu bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ ko a y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun laban in na sommet min kɛra Union africaine tɔgɔ la limana a jala k'a fɔ ko a bɛ min fɔ malidenw ye n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmaaw ye k'u k'a lajɛ u ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ CEDEAO ye walasa ɲangini wɛrɛ kana da Mali kunna tuguni limana an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye ka jira k'a fɔ Senegal jamana ko ale ye sebaya sɔrɔ ale de kɛra farafinna walanba taba ye n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye kunungo o baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛra Cameroun jamana kan an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la nka yan'an ka se nin ma limana an b'a daminɛ ni faso de sɛbɛn l'essor ye a kumana a ko conseil des ministres n'o ye ministre ka laadala ɲɔgɔn dɔ ye o kɛra juma tɛmɛnen na hakilila dɔw de bɛ yen minnu laɲinina jamanakuntigi fɛ colonel Assimi Goïta jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin waati in na yɛlɛma dɔw bɛ yen minnu kan ka boloda a bɛ tali kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ taabolo bɛ cogo min na bi ka se ka yɛlɛmaba dɔw la a jala k'a fɔ projet de loi dɔw don minnu laɲinina gouvernement fɛ a bɛna taa bila CNT yɛrɛ ka bolo kan n'o ye minnu bɛ député jɔyɔrɔ la furanjɛla fanga in kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga nin waati in na yɛlɛmani minnu bolodalen don a caman bɛ tali kɛ fɔlɔ o ye k'a fɔ furanjɛla fanga yɔrɔ ale yɛrɛ a ye tako fila kɛ tako fɔlɔ conseil des ministres ka lakali la min ye kalo 9 ye o kɛra o baara la o kɔ min ye yɛlɛmani dɔw ye o nana boloda ka sɔrɔ ka kalo 18 min dira furanjɛla fanga ma k'a tɔ baaraw o latigɛ nka a jala k'a fɔ furanjɛla fanga a bɛ ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye n'o ye charte ye o charte min filɛ nin ye ko o bɛna bila CNT ma olu ɲɛkɔrɔ walasa yɛlɛma min kan ka don a la o ka don a la o mana bɔ yen a jala k'a fɔ yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko lakanabaliya o de kan ka kɛ fɛn ye gouvernement kan ka i sinsin min kan kosɛbɛ yanni yɛlɛma ka don fanga la mais kalo tɛmɛnen na a jala k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye jamanakuntigi ka dankan ye n'o ye poste de vice président ye a jala k'a fɔ o bɛna bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ k'u hakilila de o ka bɔ yen nɔ walasa minisiriso fila min bɛ yen n'o bɛ lakana kunna défense ani sécurité olu ka se k'u ɲɛsin u ka baara ma n'o tɛ ko lakana ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamanakuntigi ka dankan de bolo o yɛrɛ kun ɲɛmaya tun bɛ colonel Assimi Goïta de bolo yɔrɔ ale ye jamanakuntigi ye nin waati in na CNT maaw bɛ n'u hakilila di o fana kan a jarala k'a fɔ fana nin waati in na kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye loi électorale ye a jarala k'a fɔ sigi bɛna kɛ o fana kunna loi électorale ka fanga don a la yɔrɔ yɛlɛmani minnu bolodalen don n'a fɔra ko don tɛmɛnenw na kalata minnu mana kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kalataw kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ don jamana kɔnɔna la a ka kan kalata sɛbɛn min bɛ yen ale ka se ka bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen u kan ka se ka boloda a kɔnɔna la yɔrɔ gouvernement yɛrɛ ye bi ka baara kɛ ni taabolo min ye n'o ye plan d'action du gouvernement ye laɲini bɛ ale kɔnɔna la a jarala k'a fɔ min ye kalata sɛbɛn ye yɛlɛmani ka se ka boloda a la walasa a bɛ fɔ min ma organique unique de gestion des élections ale ka se ka sigi sen kan walasa kalata baaraw ka se ka kɛ ni o ye ni CNT maaw sigira limana u ka sigi hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ assise nationale de la refondation yɔrɔ o fana kɛra décembre kalo tɛmɛnen na hakilila minnu tara o fɛ malidenw fɛ a jarala k'a fɔ hakilila ninnu olu fana ka se ka ta bala fana baaraw ko CNT maaw bɛna o don bala joona walasa jamanadenw ye hakilila minnu ta limana yɛlɛmani yɛrɛ bolo ma an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛna o baaraw sigi bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen kunna joona o jumadon kelen yɛrɛ min kɛra février kalo tile 4 tɛmɛnen na ko CNT maaw u ye sigikafɔ kɛ joona a na kɛ sigikafɔ yɛrɛ bɛ to sen na
an ye bɔra ka yɛlɛmani ba minnu fɔ sisan l'essor kelen kɔnɔna la jamana ko CNT maaw bɛna sigi kɛ a kunna walasa ni kuma minnu fɔlen filɛ nin ye walasa jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan nin a kɛra sɔrɔ bolo ye o a kɛra lakanako ye o a kɛra kalata baaraw ye o a kɛra min ye furanjɛla fanga yɛrɛ kundama bi cogo min na CNT kɔni bɛna sigi ka fɔ kɛ a kunna ni bɛn kɛra min kan jamana sɔmi ko o ma baara bi kɛ ni o ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don nouvelle horizon ale fasedi sɛbɛn kɔnɔna la a kumana an ka fangabolo min bɛ yen n'ale de ɲɛsin don bɛn ni kelenya ma ni jamana bɛ se ka jɔ kura ye cogo min na n'u k'a ma refondation ministre de réconciliation a jirala k'a fɔ ale kotigiya bɛ colonel Ismaël Wage ale de bolo a jirala k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔna la bi ko ministre a kun taara Italie jamana kan ni ye jateminɛ kɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ yen ci min ni a jirala k'a fɔ ministre yɔrɔ ale de bɛ bɛnko kuma kunna ni bɛnko kuma fɔra ka ban min ye rebelle kɔrɔw ye minnu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ cadre stratégique permanent n'u k'a ma CSP o kɔnɔna la olu de welela kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ fɛ Italie jamana kan n'u k'a ma ko ONG Arapacis min ye colonel major Ismaël Wage ale segilen ka na kunungo kari a sɔrɔla ka na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye min kɛra ko jɛrɛ ale ko kɛnɛ kan nouvelle horizon ka fɔ la limanaw jɛrɛ min n'a kɛra nin ye n'a kɛra Italie jamana kan ni gouvernement yɛrɛ taara a ko kɛnɛ kan colonel Ismaël Wage ale de tun bɛ gouvernement tɔgɔla ye ni bɛnko kuma kɔni bɛ fɔ jamana kɔnɔ ka ban colonel Ismaël Wage ale de bɛ taa o kuma la n'i ye jateminɛ kɛ colonel Ismaël Wage a ye hakililajigi kɛ a ko jɛkulu min filɛ nin ni bamacima kɔrɔw rebelle kɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la n'u kama cadre d'échange permanent CSP n'i ye jateminɛ kɛ ko u ka fara ɲɔgɔn kan limanaw ko ani bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔna la accord d'Alger ko an'u ka hakililaw tɛ kelen ye sabu u ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ colonel Ismaël Wage ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kan gouvernement ka ye jɛkulu in kɔnɔna la a ka kan gouvernement fana ka kɛ i n'a fɔ jɛkulu in a den dɔ sabu Mali kuma de bɛ fɔ a kɔnɔna la nka jɛkulu in tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka u yɛrɛ hakilila u dungaw ta ka baara kɛ ni o ye sabu a bɛ n'a fɔ u welelen min filɛ nin Italie jamana kan u taara limanaw min b'u kun ni u kan cɛ min ye u yɛrɛ fɛla ye dɛ k'u taara o de ɲɛfɔ ONG min filɛ n'o ye wele bila u ma n'u k'a ma ko Arapacis nka gouvernement min n'a taara kɛnɛ kan gouvernement fana taara ka hakilila de fɔ u ye gouvernement ko cadre d'échange cadre stratégique permanent n'o ye rebelle ninnu ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin rebelle kɔrɔw sakɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu min kɔnɔna la a ko gouvernement kɔni ka jɔyɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ u tɛna jɛkulu in bali sigili la u tɛna bali k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko nka n'a ma ɲɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw tɔgɔ la u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye communauté ye minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ olu minnu yɛrɛ caman murutilen bi k'a fɔ ko jɛkulu fɛn fɛn bɛ bamacima kɔrɔw tɔgɔ la ko u dɔw yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ dɔw ka kuma u tɔgɔ la bi o gɛlɛya bɛ yen colonel Ismaël Wage y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya misɛnmisɛnnin minnu bɛ yen fo fura de ka ɲini ninnu na n'o tɛ cadre stratégique permanent min filɛ nin u tɛ se ka sigi jamanaden tɔgɔ la k'a fɔ k'u bɛ bɛnko kuma fɔ k'a sɔrɔ gouvernement fana da t'a la gouvernement taakun yɛrɛ nin kɛnɛ in kan walasa ka se ka ka fɛla yira gouvernement y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ jɛkulu in olu t'a lakodɔn fɔlɔ sabu ni gouvernement ma ye a kɔnɔna la ni gouvernement ka kuma ma ta a kɔnɔ ni gouvernement ka waleyaw ma ta a kɔnɔna la jamanaw fanga tɛ se ka ni jɛkulu in a lakodɔn colonel Ismaël Wage ka fɔ la a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ kuma in a bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in de la k'a fɔ de ko samasamani wɛrɛ don samasamani wɛrɛ tɛ gouvernement ka hakilila filɛ cadre permanent stratégique olu fana ka hakilila filɛ u b'a lajɛ sisan ko in kuma in tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamako yan u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la n'o tɛ maa caman bɛ k'a fɔ ko cadre permanent stratégique n'o ye bamacima kɔrɔ ninnu ye k'u ka sigi ko ani bɛnkan sɛbɛn accord pour la paix ko n'o taabolow bɛ ɲɔgɔn na ko nka u tɛ kelen ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila la limanaw ni jɛkulu ko k'a bɛ kuma o tɔgɔ la o dan ye comité de suivi de l'accord n'o ye CSA ye o de bɛ kuma tɔgɔ la o de bɛ to ka sigi kɛ n'o tɛ jɛkulu bɛ yen ko i ye bamacima kɔrɔ ye k'i bɛ taa kuma bɛnkan sɛbɛn tɔgɔ la limanaw i bɛ kuma i yɛrɛ de ye i tɛ kuma bɛnkan sɛbɛn a tɔgɔ la a jala k'a fɔ colonel Ismaël Wage ka ɲɛfɔliw la a ko u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan walasa u ka hakililaw ka se ka kɛ kelen n'o dun ma kɛ gouvernement ko ale date ninnu ka kuma la
n'u ye hakilila ta u kɔni y'a ta u yɛrɛ de ye n'o tɛ gouvernement fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kan jamana de k'a ta fɔ a la a ka kɛ jamana ka hakilila ye o la jamana yɛrɛ bɛ se k'u dɛmɛ a baara la n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana bɛ cogo min na lakanako bɛ cogo min na jamanadenw kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na jɛkulu wɛrɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛ taa jamana kunkanko kuma fɔ sanko bɛnko kuma jamana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ yanni an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a kumana kokura a ko nin wagati in na ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ko an ka finitigiw n'o ye polisilakaw ye olu ka baara boloda dɔ bɛ yen ko n'a sɔrɔla o de tɛna bila sen kan n'u k'a ma police territoriale limanaw police territoriale mana fɔ ka ban a bɛ mara cɛmabɔli kuma de fɔ décentralisation o la yɔrɔ ni laɲini kɛra san 2013 de yɔrɔ maa caman bɛ ka a kumaw don ɲɔgɔn na minnu ma faamuya nka fasili sɛbɛn nouvelle horizon ka kuma la bi ko police territoriale ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye limanaw a kuma fɔra min ye états généraux de la décentralisation sigikafɔba min kɛra san 2013 limanaw mara cɛmabɔli ka san 2013 a kuma fɔra o de kɔnɔna la nka dɔw bɛ ka don ɲɔgɔn na ko bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali kɔnɔ n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye k'o de y'a laɲini ko min ye police territoriale ye k'a ka sigi jamana kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ n'o accord pour la paix a fɔ cogo min na n'a sigira ten jamanaw tiɲɛ yɛrɛ la o ye kojugu dan de ye nka a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabu fasili sɛbɛn nouvelle horizon ka fɔ la états généraux de la décentralisation min kɛra san 2013 n'o b'a jira k'a fɔ an ka mara ka cɛmabɔ o la fanga ka di marabolow ma u ka se ka ko kɛ u yɛrɛ u ka sigidaw la o de laɲini min filɛ nin ye police territoriale ko kuma fɔra yen nɔ nka police territoriale limanaw ani polisi tɔw bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛnen don polisi fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ jamana kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen na kɛ kelen wa min ye polisiw ka ɲɛmaayasoba ye n'o ye direction nationale de la police ye ale de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la ko nka misali bɛ ta min kan a bɛ n'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ foroba cakɛla minnu bɛ yen n'o ye collectivité territoriale ye o foroba cakɛlaw polisi ni olu u tɛ kelen ye ko nka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ sabu polisiw ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛna u bila baara la i n'a fɔ mairies ani gouverneurs n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka bila olu de ka bolo kan an ka marabolo ninnu kɔnɔna la nka k'a fɔ de ko bɛnkan sɛbɛn de ye nin laɲini ko ka police territoriale bila sen kan limanaw maaw bɛ k'a faamuya cogo min na o tɛ nka police administrative ani collectivité baara a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a kun de ye basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na lakana bɛ se ka na maaw bɛ se ka u ka baaraw kɛ lafiya la cogo min na hali min ye jɛya walew ani sigida yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na a jala k'a fɔ polisi kofɔlen k'a bɛna bila nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen de la o de ko siratigɛ la jamanakuntigi ye laɲini kɛ CNT maaw fɛ hakilila min taara états généraux de la décentralisation na san 2013 ko CNT maaw k'a lajɛ a baara bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na nka maaw tɛ k'a faamuya sabu min ye Abdramane Sise ale min ye direction générale de la collectivité ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko police territoriale ko bɛ n'a fɔ an ka commune minnu bɛ yen ni sariya yɛrɛ y'a fɔ limanaw ko commune ninnu u bɛ se ka u ni polisi bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa sigida fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ye sigida jan ye minnu ni polisiw tɛ se ka se yen nɔ limanaw polisiw bɛ se ka gɛrɛ jamanadenw na cogo min na a kana kɛ polisiw caman bɛ yen u bɛ dugubaw de kɔnɔna la nka k'a fɔ de jamanaden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kan limanaw basigi kana a ka kan jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ basigi kana yɔrɔ duguba kɔnɔnaw la o baara bɛ jama ka ca yɔrɔ o yɔrɔ a ka kan polisi ka bila yen ko laɲini kun ye o dɔrɔn de n'o tɛ tilali wɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kuma na limanaw a ko politiki tɔn min bɛ yen n'o ye URD ye a jala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la farafarali a tile o bɔra sabu min ye URD kɔnɔna la bi minnu bɛ yen ni olu ko congrès ka kɛ ɲɛmaa ka ɲini ala ma hinɛ na Sumela Sise la limanaw ni o congrès in kɛra janvier kalo tile 16 tɛmɛnen o kɛra sababu ye min ye Gwanyo Kulubali ale ka kɛ URD ɲɛmaa ye nka limanaw politiki tɔn in ɲɛmaa min tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ professeur Saliku Sanogo a jala k'a fɔ ale kɔni ye hakilila dɔw ta maa minnu b'a nɔfɛ ka se ka maa minnu ye nin hakilila in ta ka
politique to a sariyaw sɔsɔ limanaw ka u ɲangi walima ka dɔw yɛrɛ ka baaraw gulon fɔlɔ u da foyi tɛ politique to a baara la fɔlɔ walasa maa min ye fasiri kɛ Laya Jara a ka sɛbɛnninw la a y'a jira k'a fɔ limanaw maaw kun siran bɛ min ɲɛ k'a bɛna fɔ politique tɔn in a bɛ k'i kun da o kan n'o ye danayabaliya ye ani ka farafarali k'o boloda ni politique tɔn in kɔnɔna la ala ma hinɛna Sumela Sise la limanaw kabi Sumela Sise fatura fo kana se sisan ma politique tɔn in ko gɛlɛya caman b'a kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi min dara kɛnɛ kan o ye k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ko olu kɛra URD ɲɛmaaw ye URD bureau national a ɲɛma k'o de ye Gwanyo Kulubali nka a jala k'a fɔ professeur Saliku Sanogo parti politique tɔn in a ɲɛma b'ale de bolo bi k'u ye ɲangi ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma minnu taara jɛrɛ kɛ u yɛrɛ ye n'o ye congrès extraordinaire ye ka Gwanyo Kulubali ka ale sigi URD ɲɛmaya la a jala k'a fɔ URD ɲɛma ninnu min ɲɛmaya bɛ professeur Saliku Sanogo bolo olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ février kalo tile 2 tɛmɛnen a jala k'a fɔ k'u ye maa caman de bɛ u ye olu ɲangi o dɔ bɛ tali kɛ Mamadu Igor Jara ale min yɛrɛ donna politique tɔn in na kalo damadɔ o mana bɔ yen député kɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Mamadu Awa Gasama n'a yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna la bi fo ka taa se Amadu Sise n'u kama Jajiri ale yɛrɛ ye ɲɛma danga duurunan ye ani Befon Sise Madame Kulubali Kajatu Samake ale yɛrɛ ye député kɔrɔ ye ale ye u ka ɲɛma danga sabanan ye ka taa se min ye maa min yɛrɛ kɛra ɲɛma ye sisan n'o ye Gwanyo Kulubali ye n'ale fana kun ye Kati député kɔrɔ ye Racine Cham Modibo Kamara Mohamed Ould Fall ani Bakari Fob ani Abu Zaid Ousmane Maïga ko ɲangi taraka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka sababu kɛ mun ye ko u ye parti politique tɔn in u y'a sariyaw sɔsɔ ka jɛrɛ min n'a ma sara politique tɔn in a ɲɛmaw la ko ni fɛn bɛ kɛ politique tɔn in kɔnɔna la a kan ka tɛmɛ ɲɛmaw de fɛ n'a fɔra ko i ye sariya sɔsɔ limanaw i ni min ka kan o ye ɲangini ye ko ninnu dɔw bɛ yen olu caman dabɔra politique tɔn in a baaraw la fɔlɔ limanaw u ma da o ma maa wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Isa Basi Kulubali Abdraman Jara ale min y'u ka sifinakaw ka ɲɛmaa ye Mamadou B Traoré secrétaire en charge des questions économiques Demba Fane secrétaire chargé des relations avec l'administration Ahmed Segou Touré Abbas Diallo Moussa Sissoko Cheikh Labas Haidara limanaw ana ɲɔgɔnna caman ko ninnu kɔni ɲangina min ye URD ɲɛmaw fɛ min ɲɛmaya bɛ professeur Saliku Sanogo ale bolo bi limanaw min fɔra sa fasidi sɛbɛn le soir de Bamako fɛ limanaw o de ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ URD kɔnɔna la bi politique tɔn in tiɲɛ yɛrɛ la ko Sumela Sise fatulen a bɛ n'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ de dara kɛnɛ kan sa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn la sentinelle kɔnɔ limanaw sentinelle kumana a ko min ye Abibu Sisoko ye limanaw e ko Abibu Sisoko a kun bɛ ko minnu da kɛnɛ kan limanaw n'o ye nafolo yuruguyurugu ye e ko a ma da kɛnɛ kan sa wa Abibu Sisoko ye jɔnni maliden don min ni ale de bɛ comité national olympique national du Mali n'u kama CNOS o ɲɛmaa don limanaw nafolo kasabi min bɛ taga don ni jɛkulu in na a bɛ se $350,000 ɲɔgɔnna ma o $350,000 limanaw o contrat o bɛ u ni Sotelma Malitel Orange Mali a n'a ɲɔgɔnna caman ko nafolo min bɛ don o la i n'a fɔ PMI Mali fana ko nafolo in limanaw a taayɔrɔ kɔni ma se ka dɔn hali an bɛ waati min na ko sisan ko nka limanaw a bɛ maa hakili jigin mun na cellule nationale de traitement des informations financières n'u kama CENTIF min bɛ Dakar ale kun delila ka jalakili ta ka ɲɛsin Abibu Sisoko in ma limanaw ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla CENTIF min bɛ Senegal jamana kan ale ye jalaki min bɛ Abibu Sisoko kan k'a fɔ k'a bɛ nafolo bamayɛlɛma n'u kama blanchissement de capitaux n'a sɔrɔla o kuma in ko o tɛ tiɲɛ yanni jaabi ka sɔrɔ o la ko min ye Abibu Sisoko tɔgɔ in ye yɔrɔ a yɛrɛ kun minɛna ka don kaso la avril kalo la san 2018 nin ko kelen in kama ani a ka ɲɛmaa dankan Mohamed Traoré o bɛɛ lajɛlen bɛ comité olympique sportif kɔnɔna la tile 3 u tilala ka bila maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ninnu bɛ liberté provisoire la halisa yɔrɔ Mali la yan nɔ n'a fɔra k'i bilala fɔlɔ ka taa so n'o ye liberté provisoire ye o ni i bilala pepewu a dɔ bɛ dɔ la a bɛɛ lajɛlen ye kelen Abibu Sisoko n'a jɛ u bɛ o de hukumu kɔnɔna la bi nka ko a sera sa
le mana min ye sɛgɛsɛgɛli kulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan vérificateur général a n'a ɲɔgɔnna caman u ka se ka don nin jɛkulu in kɔnɔna la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nafolo kasabi min bi ta ka bila nin jɛkulu in ka bolo kan le mana miliyɔn 350 a nafolo maa si t'a ta yɔrɔ dɔn a bi don da min fɛ maa si t'a dɔn a bi Sissoko le challenge la sentinelle ka fɔ la nafolo in limanaw n'a ma ɲɛ ko jamana de b'a di n'a ma ɲɛ ko dɛmɛbaw de b'a di a ka kan jamanadenw ka nafolo bi don da min fɛ o fana ka se ka dɔn ministre min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer limanaw ni kuma bi ka fɔ kuma bɛɛ ko nka limanaw ta kɔni tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ nka a jirala k'a fɔ yanni nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye tribunal arbitral sportif n'u kama TAS ale min bɛ sariya min bɛ diɲɛ kɔnɔna la min bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kunna a jirala k'a fɔ o kɔni o y'a jira k'a fɔ bi Habibu Sissoko a n'a jɛw limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la nafolo min kan ka don CNOSM la ko a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a tɛ don a da fɛ misali la gɛlɛya min bɛ i n'a fɔ bololandolantan min bɛ yen n'o kama handball rugby a n'a ɲɔgɔnna caman a fédération minnu bɛ Mali la yan nɔ olu dɛsɛn bɛ hali k'u ka ɲɔgɔndanw kɛ u dɛsɛn bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔw sugandi k'a sababu kɛ ko CNOSM ale ka nin baara kolon ninnu ye nka TAS limanaw ale min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a sera ale fana k'i sen don nin ko in na walasa a ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na limanaw ayiwa an ye nin bɔ la sentinelle ale de kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ farafina kelenya tɔnba n'o ye Union africaine ye ale ɲɛma kɛra Macky Sall ye Sénégal jamanakuntigi u ka ɲɔgɔnyeba min kɛra n'o ye sommet ye Union africaine dagayɔrɔba yɛrɛ la Éthiopie faaba la n'o ye Addis Abeba ye o senfɛ min ye Macky Sall ye Union africaine ɲɛma kura a y'i da don Mali kunkanko kuma la a ko coup d'état n'o ye fanga dafiri minnu kɛra farafina tilebiyan fan fɛ kosa in na n'a daminɛna Mali yɛrɛ la san 2020 Mali ta kɛra coup d'état fila ye ka tugu ɲɔgɔn na o kɔfɛ farafina tilebiyan fan jamana minnu bɛ Guinée ani Burkina lemanaw k'olu fana nana u senda Mali senda nɔ na ko tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a kɔn kosɛbɛ wa CEDEAO jamanaw tɛna jɛ ni o ye Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni tɛ fɛ fiyewu ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma sabu ko CEDEAO kun mɛnna ka Mali dɛmɛ a ka furanjɛla fanga baaraw la ko nka k'a nana kɛ damatɛmɛ de waati min na furanjɛla fanga maaw taara ni gafe ye k'a fɔ ko aya u bɛ fɛ ka dɔ fara furanjɛla fanga kan ka taa n'a ye fo san 5 k'o de y'a to CEDEAO y'a ye sa aya an kɔni bɛ ka ninnu dɛmɛ nka ninnu tɛ ka an ka dɛmɛ ye an ka layɛ an ka ɲangi bɛ o kan ko ɲangi ko do kun ye diyagoya ye ko nka ko bi n'i y'a kɛ olu yɛrɛ sago ye olu CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ko ka Mali ɲangi k'u fɛla tɛ u bɛ min fɔ furanjɛla fanga ye sa u ka kuma fɔ kuma min ni kala bɛ se ka turu o kan ni CEDEAO bɛ se ka u dɛmɛ ni o baaraw ye limanaw o mana bɔ yen an kun y'an tulo lasɔmi k'a fɔ indépendant kelen in kɔnɔna la syndicat minnu bɛ yen n'o ye lafasali kulu ye minnu bɛ Sotelma Malitel Orange Mali o tɔgɔ la k'u bɛ jamana faamaw wele limanaw k'u sen don baara min ni sariya kɛlen don k'a ta bi Sotelma Malitel ani Orange Mali o kama k'a fɔ k'u kan ka miliyari 176 de sara ka sababu kɛ mun ye ko répondeur limanaw répondeur yɔrɔ maliden bɛɛ b'o dɔn téléphone mana kɛ maa bolo n'i ye weleli kɛ i b'a sɔrɔ n'i m'a tigi sɔrɔ o bɛ min jeni ka bɔ i kunna o de ye répondeur ye o de faralen ɲɔgɔn kan limanaw k'o taara bɛn miliyari 176 Sotelma Malitel olu ni Orange Mali olu de kan ka sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu n'olu bɛ fasoden jama tɔgɔ la a jala k'a fɔ bi Orange Sotelma Malitel ta o ye miliyari 56 ani miliyɔn 500 ani kɔ ye min ye Orange ta ye ale ye miliyari 115 miliyɔn 300 ani kɔ ye a jala k'a fɔ jɔnni de ye ni laɲini kɛ o ye jɛkulu min bɛ yen ni olu de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen ni téléphone tigiw don a jala k'a fɔ Remacotem ni yɔrɔ olu de bɛ a bɛna fɔ olu de bɛ ka jamanadenw ka hakɛ lafasa téléphone tigi ninnu yɔrɔ n'u kama réseau malien des consommateurs de la téléphonie mobile kabi san 2012 limana u bɛ nin ɲɔgɔn sama la sariya kɔni y'a da don ko in na min ye commune 3 ale tribunal ale sariya in jalatigɛ ka tiɲɛ k'o di min ye Remacotem ma
a jala k'a fɔ kan ka nin miliyari hakɛ in de sara ko nka jamana u ye kunnafonidilaw wele u ye ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu da don nin ko in na k'a bɛna fɔ Sotelma Malitel ani Orange Mali ni sariya kɔni ye nin ta limanaw olu ka baara bɛɛ de bɛ tiɲɛ ma hakɛ min bɛ baara la olu ka baaraw bɛ tiɲɛ wa Sotelma Malitel ani Orange Mali yɛrɛ bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la pewu jamanaw teliyala an bɛ a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye o ye k'a fɔ Senegal jamana ko tɛrɛ ka fɔ Senegal ye sabu ko Senegal ko ale ye Coupe d'Afrique des Nations min ni y'a ta ko 33 ye ko ale y'o ta o la sa min ye o ni Egypte olu de tun bɛ ɲɔgɔn na waati yɛrɛ kama jamana an b'a bila yan nɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ